السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors من بعد ما درنا في les vidéos précédents درنا la partie théorique, درنا la correction de la partie théorique. Donc دابا غندوزو la partie pratique. Donc نقراو le sujet numéro 7. Donc هنايا donner le schéma électrique équivalent d'un moteur à courant continu à excitation série. Donc في l'excitation série كنديرو la résistance d'induit en série avec la résistance d'inducteur. Donc ماشي بحال l'excitation indépendante. Donc اللي ما تفرجش في الفيديو بريسيدون اللي فات راه غادي يشوف اللي تفرج في الفيديو بريسيدون غادي يشوف الفرق بيناتهم. دونك فوالا هذه هي لو شيما. دونك هنايا كنديرو لا ريزيستانس d'ainduit, كنديرو لا ريزيستانس inducteur et la résistance d'induit et la force électromotrice. كنديرو لو كورون داخل لانه سي ان موتور. كون كان ان جينيراتريس كنديرو لو كورون خارج. دونك فوالا هنايا غنديرو نشوفو لا كيسيون نيميرو 2. calculer la force électromotrice du moteur. Donc pour calculer la force électromotrice, donc on applique la loi de Maille. Donc la loi de Maille هنايا I غتجينا هي IR plus IR plus E. Donc voilà R fois I plus R fois I plus E. Donc عوضناها بلا لوا دوم لا فالور ديالها بلا لوا دوم. دونك هنايا عندنا لا طونسيون I، عندنا هنا هذه لا طونسيون I. دونك حنايا باش الا بغينا هاد او هادي، دونك الا بغينا هاد لا فورس الكتروموتريس ما علينا الا نحولوا هادو للجهه الاخرى. دونك غنديرو هنا ناقص ار اي ناقص ار كبيره فوا اي تساوي او. دونك هذه هي او. الوغ او كتساوي اي موان ار فوا اي موان ار فوا اي. دونك او تتساوي اي موان ار بليس ار فوا اي. دونك غير عملنا بالكورون. فوالا لابليكاسيون نيميريك. عندنا لا طونسيون شحال؟ لا طونسيون شحال هي 200. دونك 200 ناقص لا ريزيستانس اندكتور سي 0.5 و لا ريزيستانس داندوي 0.2. دونك 0.5 بليس 0.2. لو كورون راه هو 20. فوالا 20 امبير. دونك ابخي لا كالكيل غادي تخرج 186 فولت. دونك 186. Voilà, on passe vers la question B. Donc حنا درنا دابا la question A في جوج وغنديرو la question B. Donc في la question B قال calculer la puissance absorbée. Donc toujours la formule de la puissance absorbée كتساوي I fois I. Donc في l'excitation série. Mais l'excitation indépendante راه كنديرو la puissance absorbée totale هي la puissance absorbée par l'induit et la puissance d'excitation. Donc faites attention. Donc l'excitation série كنديرو غير la tension fois le courant. 200 fois. Donc نديرو l'application numérique 200 fois le courant c'est 20 ampères. دونك غادي تخرج 4000 واط. ما تنساوش الوحده. دونك دابا خرجنا غير لا بويسونس ابسوربي. فوالا قالك في même question قالك calculer la puissance dissipée par effet Joule. Donc la puissance dissipée par effet Joule ou bien per Joule ولكن راها توتال. دونك غادي ندخلو فيها l'induit
et l'excitation ندخلو فيها la résistance d'induit et la résistance d'excitation غتساوي هي R plus R fois I au carré. دونك راه كاين فرق ما بين لي فورميل ديال l'excitation indépendant et l'excitation série. دونك ماشي شي فرق كبير، دونك خاصك تكون ضابط الامور ديالك. دونك هي 0.5 بليس 0.2 فوا لو كورون سي 20 امبير، دونك 20 او كاري. دونك الا حسبناها غادي تخرج هي 280 واط، دونك بير جول توتال. دونك بير جول راه سيت اون بويسونس، دونك راه 1 واط. فوالا on passe vers قال لك تاني هنا calculer la puissance utile si les pertes collectives 100 واط. دونك عاطيك les pertes collectives وقال لك calculer les pertes la puissance utile. دونك هذه سي une formule très important، هذه خاصكم تكونوا عارفينها. la puissance utile كتساوي هي la puissance absorbée ناقص per joule total ناقص les pertes collectives ou bien les pertes constantes. Alors خرجنا les pertes joule total وخرجنا la puissance absorbée، donc عطينا les pertes constantes، donc la puissance utile راها عندنا يمكن لنا نخرجوها. donc voilà on passe نمشي لي دوني résultat précédent. voilà هنايا la puissance absorbée سي 4000 ناقص perte joule total 280 ناقص لي pertes constantes 100 واط. Voilà, on fait l'application numérique. غادي تخرج هي 3620 واط. الوغ ما تنساوش الوحده، توجور كنذكركم في لي زينيتي راه هما تري امبورطون. دونك فوالا هادي هي لا بويسونس ايتيل. من بعد ما كالكيلينا لا بويسونس ايتيل قالك déduire le moment de couple du couple utile et le rendement. Donc كنعرفوا حنايا le couple utile c'est la puissance utile fois 60 sur 2pi fois n. Voilà la puissance utile يلا حسبناها هي 3620 fois 60 sur 2pi fois n. n c'est la vitesse de rotation. دونك لي ماشينا كورون كونتيني كتكون عندهم في لو ريجيم كيكون عندهم ميم فيتيس دو روتاسيون، عندهم نفس الفيتيس دو روتاسيون هي 1500 تور بار مينيت. دونك نحسبو لو كوبل تلاتة وعشرين فاصلة 04 نيوتن فوا المتر. دونك لو كوبل راه الوحده ديالو هي نيوتن فوا المتر. فوالا هادي هي الريزلتا ديال لو كوبل. دونك اون باس فير لا بويسونس اون باس باردون اون باس فير لا بويسونس فير لو روندومون. كنعرفو حنا لو روندومون هي لا بويسونس ايتيل على لا بويسونس ابسوربي. فوالا لا بويسونس ايتيل يلا حسبناها هي 3620. لا بويسونس ابسوربي هي 4000. دونك شحال غادي تخرج؟ 0.905. Donc voilà, on passe vers la dernière question.
La dernière question que tu au démarrage, le courant doit être limité à ID est égal à 40 ampères. Calculer la valeur de la résistance du rhéostat à placer en série avec le moteur. Donc, l'astuce اللي خاصكم تعرفوا أن au démarrage كيكون لا فيتيس كتساوي زيرو. دونك في اللحظة ملي كنبغيو نديرو الديماراج كيكون الموتور ساكت، دونك تتكون لا فيتيس زيرو. دونك حنايا كنعرفو بلي لا فورس الكتروموتريس تساوي ك ميتين كونستانت فوا ان فوا لو فلي ou bien K fois N fois I. Donc le courant induit l'excitation. في l'excitation série. وكنعرفوا حنا لا فيتيس قلنا كتساوي زيرو. دونك او ديماراج غتساوي زيرو. دونك لا عوضنا ام بزيرو غتخرج لنا دي زيرو. دونك هذا سي ان استيس تري سامبل ماشي شي حاجه. دونك فوالا كنعرفو حنايا الا درنا لا لوا د مايل دونك قالك اون بلاس ان ريوستا اون سيري افيك لو موتور. دونك راه كنزيدو الريوستا. دونك ار اش فوا اي تي بليس ار فوا اي دي بليس دي. دونك الا درنا لا لوا د مايل راه غادي تخرج لينا هاد لا فورمي. دونك هنا او تي قلنا كتساوي زيرو. فوالا هنايا باش نخرجو هاد الريوستا غادي نديرو ار اش فوا اي تي كتساوي اي موان ار بليس ار فوا اي دي. كاين اللي غيسمي هادي ار توتال باش ميبقاش يزيد ار فوا ار كيدير ار توتال. دونك فوالا ار اش كتساوي هي اي موان ار بليس ار فوا اي دي على اي دي. دونك راه هي اي على اي دي موان ار بليس ار. دونك الا درنا لابليكاسيون نيميريك عندنا لا طونسيون ايسي 200 لو كورون 20 عفوا لو كورون هنايا فات اتونسيون. دونك لو كورون عندنا لو كورون او ديماراج هو فين كتكون فيه او كتساوي زيرو. دونك لو كورون دو ديماراج سي 40 ناقص 0.5 بليس 0.2. دونك إلا درنا لابليكاسيون نيميريك غتخرج هي 4.3 غتخرج 4.3 اوم. دونك لا ريوستا سي ان ريزيستونس. دونك اللي بغى يعرف البرانسيب دو فونكسيونمون دو ريوستا يمشي للفيديو لي فيديو اللي كاينين في الاناليز دو سيركو كورون كونتيني لا بارتي جو بونس 6 راه شرحت فيها لا ريوستا اون ديتاي.